Mag-harvest namin sa among farm. Sa mo ang Farm ni Marita. peanut. Wah, ingon siya nga taga kuanan ka na dag. May tanaw na to unod. Wow, many peanuts. You help Noah Sky, you help Mama Elma. Okay, I'm gonna come back over there. Uy, ko na. Oh look, there's an eggplant. Laruta na. Uy, taong. Mga bilin ko na ugo. Di mo lagi maigog gapon na ini gana mo laruta mabili. Ingana ka man ba? Tapi udah deh, tapi udah princess kita po na princess. Princess. Hala. Be, tanawon. Hala. Unsa man ang usa? Dito ba ko na bibi? Wow! Wow, daghang unod, guys. Wow! Let's get some. You get some. Iputan sana di daplin sa panglarutan ng uban. It's too big. Di matanan. It's too big. You going to eat that? Binita. Ay. Da pamunita na panglarutan to bi. Dali, Be. Pangmuha na, Be. Pangmuha tagsa. Amo na ingana naman itong bilin na naman. You can put here. You put here. Ah, sige. You can put here. Ano ko? I get it with my own hands. Yeah, you get one by one. Ano galing? You get one by one. Ari Naubos sa dito. Ano ba? Go one. Nagminig king. Be? Wala yan. Ya, ada jenak kaligayan nang naay mabilin. Ano gana pag unodo, apag ako ano, ipalaos pa nang ninjo. Ayos, ano ko na tanan? Wow. Oh. Dito bebe. And what to eat? Sis. Man. Adyo na hut na kay kuanan. Labog man man. Sakto na na. Okay.